large. Large body frame. Pa-code ako 54I size large, 180 pesos. Yung next item natin, another dress natin, guys. Yung another dress natin, ganda. Garterized siya sa may, ano yan, Mia? Strap niyan. Tawag dito, ba? Nakalimutan ko na. Sa may ano niya, Mia? Sa may strap nga, yun nga po yun. Yun mga madam, garterized na siya. 180 pesos. 180 pesos, medium on tag. Pa-code ako 55I. Size med, 180 pesos. Yung medium body frame, maxi size medium. Pa-code nila ako dito, sis. 56I. 56I ang code, 180 pesos. Yung next item natin, another dress natin. Yung maxi na siya, guys, sa maxi. 180 pesos lang to. Large on tag, pa-code na ako dito. 57I, 180 pesos. Next item natin, may another dress. Small on tag, carry hanggang med. Small to med, 58I ang code. 58I, 180 pesos. Next item natin, XL body frame. Size XL, pa-code ako 59I. Size XL, 180 pesos. Next item natin ni another dress natin, guys. Yung another dress, size small, carry hanggang med. Small to med, pa-code ako 60I. 60I ang code, 180 pesos. Doon tayo sa ano nga pala